Ano primo? Ako na lang. Oras! Lalo! Ulang na pa doon! Tiktok! Boss? Pakagat pa, pakagat. Tanginang puwet yan, Justin. Tanggalin mo na. Nahihiya ako. Tinatakbo yun o. Bad trip ako lagi pag nasa unahan ko yan. Pwede pala yun? Dave ka pala no? Pwede pala yun? Uy, nice one. Pangalawang Dave pala yun. Takbo talaga yan. Hindi, kaya ko ulit-ulit na lang ginagawa mo. Kalma lang, Justin. Kalma lang. Justin, salam muna. Yan, nice one. Madali, minamadali mo. Kalma lang. Kalmahan mo lang. Nice one. Laging nasasulok eh. Kalma lang. Kalmahan mo lang. Ikutan mo na lang kasi. Pumaha ka na ng pumaha, ha? Pwesto. Pwesto. Wala, Dave, the second ka. Kalmang, paano ba? Kalmang mo lang. Kalmang na panan. Di ba sure? Bago ginagawa na. Lagi na nakababang stick. O, Justin, may advantage point ha. Sobrang tingin sa ito. Sobrang tingin. Kaka! Mahaba yan. Bala ka dyan. Haba ba naman? Paso! Ano score na? Shit. Ang galang ulo ka eh. Alagang utak. Alagang utak eh. Hirap natin. I'm out, I'm out. Ganyan pa ka. Pwesto.